On a une gamme Vitalité 4G qui repose sur le complexe 4G. Alors le complexe 4G, c'est un mix de 4 ingrédients naturels, 4 actifs naturels, la gelée royale, le guarana, le gingembre et le ginseng. Donc c'est vraiment un mix dynamisant de plantes dynamisantes qui va venir donner de l'énergie à tout moment dès qu'on en sent le besoin, dès qu'on se sent fatigué. Donc ça peut être une fatigue générale ou qu'on ressent depuis un moment, ou une fatigue ponctuelle, une journée difficile, et on va avoir besoin d'un remontant, d'un stimulant pour affronter la journée. Donc dès qu'on est fatigué, on peut se tourner vers la gamme Vitalité 4G. Donc on a une solution en ampoule qui est la solution classique qui existe depuis longtemps, le Vitalité 4G dynamisant. On a une formule adaptée pour les seniors. Et on a une formule adaptée pour les défenses immunitaires qui va venir en plus stimuler les défenses immunitaires justement à la rentrée, en période de petits coups de froid, etc. Alors sur la référence dynamisant, on va avoir un format shot qui va être pratique à emporter partout, plus facile que l'ampoule à avoir dans son sac ou un format incassable qu'on peut prendre à n'importe quel moment pour se redonner un petit coup de fouet dans la journée. Donc c'est des cures de 20 jours, de 20 ampoules et les formats shot sont en format 10 jours, donc il y a 10 shots dans la boîte. Le gros lancement de la rentrée 2018 dans la gamme Vitalité 4G, c'est Vitalité 4G Ultra Boost. Alors Vitalité 4G Ultra Boost, on va être sur toujours ce qui fait la particularité de la gamme, notre complexe 4G, dans un format effervescent et qui va être enrichi en caféine naturelle. Donc on a toujours les 4 actifs naturels du 4G qui sont présents dans notre formule et en plus on est venu l'enrichir en caféine naturelle aussi. Donc on a un booster qui va être aux actifs 100% naturels. Le format effervescent, ça permet d'avoir des actifs qui vont se dissoudre directement dans le verre d'eau. Donc on va absorber des actifs qui vont être directement, immédiatement assimilés par l'organisme et qui vont apporter tout de suite l'énergie dont on a besoin. Avec un format effervescent, on va s'adresser à une cible plus large, à une cible de personnes peut-être plus actives, qui vont beaucoup se déplacer ou qui vont avoir des journées très chargées. Donc on est vraiment sur un produit de vitalité intense avec cet apport de caféine supplémentaire au 4G qui va vraiment immédiatement agir sur l'état de fatigue et immédiatement redonner un coup de fouet. Comme pour les ampoules, on est sur une cure de 20 jours. De 20 comprimés effervescents. Donc on n'est pas obligé de le prendre en cure, on peut le prendre dès qu'on en sent le besoin. Donc ça peut être sur des grosses journées, des journées chargées, vous savez que vous devez emmener les enfants à l'école, filer au boulot, vous avez des réunions toute la matinée, le sport entre midi et deux, retourner chercher les enfants à l'école, etc. C'est vraiment le produit idéal pour surmonter cette période. Et on a aussi un format comprimé à avaler, pour ceux qui n'aiment pas la forme effervescente, avec pareil une libération rapide qui va permettre d'avoir un effet immédiat sur l'état de fatigue. جبت لكم واحد المنتج اللي هو رائع جدا. هو عبارة عن مكمل غذائي سميتو فيتاليتي 4G من عند لابوراتوار فورتي فارما. هاد لابوراتوار فورتي فارما المنتوجات ديالهم زوينه بزاف ومعروفه وعندها سمعه جيده. هاد اللابوراتوار هاد المكمل الغذائي هو عباره عن 4 ديال الفيتامينات او 4 ديال كيف نقدروا نقولوا 4 ديال المكونات اللي هي طبيعيه ورائعه جدا وكتعطي واحد القوة، واحد النشاط، واحد الحيوية طيلة اليوم. يعني الناس اللي كيعانيوا من الإرهاق، من التعب، من العياء، والناس اللي كيكونوا عندهم يعني العمل ديالهم كيكون فيه واحد كيطلب واحد المجهود، واحد المشقة، واحد التركيز كبير. كذلك الناس اللي عندهم مقبلين على امتحانات كمثلا الطلبة، التلاميذ اللي عندهم امتحانات، هذا المكون. والناس كذلك الناس اللي مرض وعندهم المناعة ضعيفة، فهذا المكمل الغذائي كيقوي المناعة بواحد الشكل رهيب ورهيب جدا. وانا كنقول لكم هذا الشيء عن تجربة شخصية. 4 ديال المكونات ديالو الأساسية اللي هي لو جينزانغ، الجينزانغ بالعربية كيتسمى الجينزانغ، لا جولي رويال او باللغة العربية كتسمى غذاء الملكات، وكذلك الغوارانا، وكذلك لو جينجومبر او الزنجبيل.
كل مكون عنده واحد النسبة. هذا المكمل الغذائي كيتكون كل مكون، ولكن المكون اللي كياخذ النسبة الكبيرة هو لو جينزانك. لو جينزانك تقريبا عندنا 300 ملغ. بالنسبة لغذاء الملكات أو لا جولي غويال عندنا 200 ملغ. الجوارانا عندنا 100 ملغ، وجينجومبر أو الزنجبيل عندنا 600 ملغ. كما كتشاهدوا معايا كل مكون كيلعب واحد الدور. بالنسبة لو جينزانك هي واحد العشبة اللي معروفة منذ القدم بالمزايا ديالها وبالقدرة ديالها على تقوية المناعة ومحاربة العديد من الأمراض من بينها بعض السرطانات. الجوارانا كذلك كتستعملتها هي منذ القدم، وكتعرف بالقدرة ديالها على محاربة التعب والإرهاق. يعني الناس اللي عندهم الإرهاق، هاد الجوارانا دايرة بحال تقريبا بحال الكافيين، يعني كتعطي واحد النشاط واحد الحيوية للجسم. المكون الثالث هي لا جولي غويال أو غذاء الملكات. هي واحد المادة من مشتقات عسل النحل، وهي واحد لا جولي غويال رائعة ورائعة جدا. كتعرف بالقدرة ديالها كذلك على تقوية المناعة وتغذية الجسم وتزويده بمجموعة من الفيتامينات، لأن غذاء الملكات غني بالعديد من الفيتامينات. هي تعتبر واحد المكون سحري، يعني كيعطي واحد النتائج كبيرة بزاف. رابع مكون وهو الأخير هو لو جينجومبر. لو جينجومبر يعني الزنجبيل. الزنجبيل هو كيلعب دور في تقوية المناعة وفي تجديد خلايا الجسم وإعطائها واحد الحيويه والنشاط. بالنسبه للمكون الغذائي ديالنا كيجي على شكل قريعات كما كتشاهدوا معايا في الصوره. هاد كل قريعه كتحتوي على 10 مليلتر. كتاخدي القريعه وكنشربوها مباشره عن طريق الفم. وبالنسبه لهاد البواطه كتحتوي على 10 ديال القريعات، كتاخدي قريعه كل يوم. يعني هاد البواطه كدير لنا واحد 10 ايام تقريبا. هاد المكون البنات كنصحكم به لانه مجرب وكيعطي نتائج زوينه بزاف و ديناميزون، يعني كيعطي واحد الحيويه والنشاط واحد الناس، خصوصا الناس اللي عندهم كيعانيوا من الارهاق ومن التعب ومن نقص من العديد من الفيتامينات. فهاد المكون